Yo yo yo, halo teman-teman, jumpa lagi dengan mainan Ota di sini teman-teman. Wow, lihat teman-teman, sekarang paman berada di sawah lagi teman-teman, dan paman juga sudah siapin satu keranjang besar di sini teman-teman. Oke teman-teman, sekarang paman ajak kalian mencari mainan lagi di sini. Oke teman-teman, kita mulai. Go go go, let's play. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cari mainan di sini teman-teman. Siapa tahu nanti kita menemukan banyak mainan. Wow, lihat teman-teman, ada mainan berlumpur. Wow, tebal sekali lumpurnya. Kita kumpulkan dulu teman-teman. Kita cari lagi teman-teman. Wow, lihat teman-teman, di sini juga ada mainan yang berlumpur. Wow, kita kumpulkan teman-teman. Wow, tebal sekali lumpurnya. Simpan sini. Cari lagi teman-teman. Wow, lihat teman-teman, di sini juga ada sangat berlumpur. Wow, kita simpan sini. Kita cari lagi yuk teman-teman. Wow, lihat teman-teman, kita menemukan lagi satu mainan berlumpur. Apa ini? Simpan dulu, nanti kita cuci teman-teman. Kita cari lagi. Wow, lihat teman-teman, di sini juga ada mainan berlumpur. Wow, ada dua teman-teman. Wow, kita simpan dulu. Kita cari lagi teman-teman. Wow, kotor sekali. Wow, lihat teman-teman, wadidaw, wow, di sini banyak sekali kumpulan mainan yang sangat berlumpur. Wow, ayo kita kumpulkan teman-teman, nanti kita cuci. Wow, kita ambil teman-teman. Wow, kotor sekali. Kotor sekali teman-teman. Wow, banyak sekali mainan yang berlumpur di sini teman-teman. Wow, apa saja ya? Nanti kita cari air bersih teman-teman. Wow, kotor sekali. Wow, sangat kotor teman-teman, dan berlumpur sangat tebal. Wow, apa ini? Wow, wehehe, wadidaw, wadiwaw, wehe. Oho, wow wow wow, wow, keren, sangat berlumpur sekali teman-teman. Wow, berat sekali. Oke teman-teman, sekarang kita cari air bersihnya teman-teman. Kita cuci. Wow, di mana ya? Cari di sekitar sini teman-teman. Wow, sepertinya di sini bagus sekali untuk mencuci teman-teman. Wow, tapi airnya sangat deras sekali teman-teman. Wow, jadi kita harus berhati-hati. Wow, kita taruh di sini dulu teman-teman. Wow, lihat teman-teman, sangat berlumpur sekali. Wow, banyak sekali. Kita cuci keranjangnya dulu teman-teman. Awas jangan sampai hanyut teman-teman, deras sekali airnya. Wow, kita simpan sini. Kita mulai dari yang ini teman-teman. Wow, apa ini ya? Cuci dulu. Kotor sekali. Wow, lihat teman-teman. Wow, berwarna merah dan putih. Wow, ada truk tangki minyak Pertamina. Simpan sini. Lanjut teman-teman. Wow, ini apa ini? Tebal sekali lumpurnya. Cuci dulu teman-teman. Wow, lihat teman-teman, ternyata ada dam truk pasir berwarna biru. Wow, keren sekali. Kumpulkan sini. Lanjut teman-teman. Wow, ini apa ya? Tebal sekali lumpurnya. Lihat teman-teman. Wow, berlumpur sekali. Wow, lihat teman-teman, ternyata ada kepala kontainer berwarna biru. Wow, keren. Simpan sini. Lanjut teman-teman, yang di atas. Wow, tebal sekali lumpurnya. Mantap. Wow, lihat teman-teman, ada mobil box di sini berwarna putih dan abu-abu. Wow, keren. Simpan sini. Lanjut teman-teman. Wow, dari yang ini. Apa ini ya?
Wow, lihat teman-teman, ternyata ada si Rocky di sini. Wow, keren sekali, berwarna hijau. Simpan sini. Lanjut teman-teman. Wow, lihat teman-teman, kotor sekali, sangat berlumpur. Wow, kita cuci dulu sampai bersih teman-teman. Wow, lihat teman-teman, ada si Gani di sini. Wow, keren sekali, kita kumpulkan sini. Lanjut teman-teman. Wow, apa ini ya? Wow, lihat teman-teman, ternyata ada truk ekskavator pengeruk berwarna putih dan kuning. Wow, keren, simpan sini. Lanjut teman-teman. Wow, masih banyak teman-teman. Apa ini, kotor sekali, simpan. Wow, lihat teman-teman, berwarna hijau dan abu-abu. Wow, ada truk molen teman-teman. Wow, keren sekali, kumpulkan sini. Lanjut teman-teman. Wow, berwarna hijau. Apa ini teman-teman? Besar sekali dan sangat berlumpur. Ayo kita cuci teman-teman. Wow, lihat teman-teman, ternyata ada truk sampah berwarna hijau. Wow, besar sekali. Wow, kita simpan sini. Lanjut teman-teman. Wow, apa ini teman-teman? Lihat teman-teman, lumpurnya sangat tebal sekali. Wow, kita cuci dulu. Wow, lihat teman-teman, ternyata ada truk molen berwarna biru, abu-abu dan kuning. Wow, keren sekali, simpan sini. Lanjut teman-teman. Wow, apa ini? Wow, berwarna hitam. Kita cuci dulu, siapa tahu nanti berubah warna teman-teman. Wow, lihat teman-teman, ternyata berwarna hijau. Ada mobil Jeep off-road. Wow, mantap, simpan sini. Lanjut teman-teman. Wow, yang ini apa ya? Wow, lihat teman-teman, ada bus Tayo si kecil ramah berwarna biru. Wow, keren, simpan sini. Lanjutkan teman-teman, kita mencuci mainan lagi sampai bersih. Wow, lihat teman-teman, ada truk ekskavator pengeruk berwarna kuning dan abu-abu. Wow, mantap, simpan sini. Lanjut. Apa ini? Wow, lihat teman-teman, ada dam truk pasir di sini berwarna putih dan biru. Wow, keren sekali, simpan sini. Lanjut teman-teman. Wow, apa ini ya? Wehehe, lihat teman-teman, ada kepala lokomotif kereta api Thomas berwarna hijau dan merah. Wow, keren, simpan di sini. Lanjut, yang ini apa ini? Wow, kotor sekali, penuh dengan lumpur teman-teman. Wow, berwarna putih teman-teman. Ada mobil polisi. Wow, keren sekali, bukan sini. Lanjut teman-teman. Wow, apa ini? Wah, kotor sekali. Wow, berwarna merah teman-teman. Wow, lihat di sini ada mobil pemadam kebakaran penyemprot air water cannon. Wow, keren, simpan sini. Lanjut teman. Wow, apa ini? Wow, lihat teman-teman, ada truk molen berwarna putih, oranye, merah dan hijau, warna-warni. Wow, bagus sekali, kumpulan sini. Lanjut teman. Wow, lihat teman-teman, kotor sekali dan berlumpur tebal. Kita cuci dulu. Wow, lihat teman-teman, ada wheel loader berwarna kuning. Wow, keren, simpan sini. Wow, masih banyak teman-teman di sini mainan yang berlumpur. Wow, kita cuci satu persatu ya. Wow, berwarna kuning teman-teman. Ada mobil balap di sini. Wow, keren sekali. Kumpulkan sini. Lanjutnya teman-teman. Wow, kotor sekali. Wow,
Airnya sejuk sekali teman-teman. Wow. Wow, lihat teman-teman, berwarna kuning. Ada bulldozer salju di sini. Wow, keren sekali. Kumpulkan sini. Selanjutnya, wow, apa ini? Cuci dulu. Wow, lihat teman-teman, di sini ada mobil polisi berwarna kuning. Wow, keren. Simpan sini. Kita lanjut teman-teman. Wow, apa ini? Wow, ada Ultraman teman-teman. Keren sekali. Simpan sini. Lanjut teman-teman. Wow. Wow, ada Ultraman lagi teman-teman, berwarna biru dan silver. Wow, keren. Simpan sini. Wow, masih ada lagi yang sangat berlumpur. Wow, ada lokomotif kereta api Thomas lagi teman-teman, warna kuning dan hitam. Wow, bagus sekali ya. Simpan sini. Selanjutnya teman-teman. Wow, apa ini? Wow, lihat teman-teman, ada mobil derek berwarna kuning. Wow, mantap. Taruh sini. Wow, tinggal satu teman-teman. Wow, kotor sekali. Apa ini ya? Nggak kelihatan teman-teman. Wow, kita cuci dulu. Wow, lihat teman-teman, ternyata ada si Lani di sini. Wow, keren sekali, berwarna kuning. Kita simpan sini. Wow, lihat teman-teman, semua mainan sudah terkumpul semua dan sudah paman cuci sampai bersih. Wow, oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu ya videonya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah.